Okay. I'm fine. Hoy! Yatag nga, dubaba. Daluk-daluk. Pagyataw niyan ako. Music, maestro! Hello! Okay. 100 din yung ihatag na ko. Ah, diri na, gawas diri day. Ako nag-20 Sam. Day. Sem. Yatag na sa iya. Lamit na hayag tanay. Sim. Okay ba? Gawas na, Sem. Yeah, okay. Sem, number 1. Oo, na hatagang. Hatagang. Yeah. Oh. Hala, dubuang. Oh, next. Number 2. Yeah. Hala. Kisay sunod. Tito Rem, happy birthday. Thank you. Ay, sabihin ako, sige. Lolo. Hala, siya ginapalapit, oh. Dito ka. Dator kasi! Dator na ka kasi lari mo doon mo. Lala. 18. Dala kwarta nilo. Tulo pa. Ayan. Ay. Ole. Wala tayong music, ha? Kay brown out. Dito. Ay. Thank you, bye. Sige, Tito Tamalo. Kwarta ka mo nang dada. Yeah. Marong! Ah, yeah! Ay, gabi. Kisita! Oh, next. Humana sulod. Napagyod. Ay. Thank you very much, Paul. La. Oh, next. Oh! Pasok. Hala. 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 Oh, kay brown out. Sorry. Happy birthday, Talang ay sa goal. Kaya waka kayo numdum sa birthday. Hala, wala. Nagsige na siya gihap sa iyang kwarta. Grabe. Oh, bahala waka kayo numdum. Ay. Ala akong asawa. Ay. Ha? Alam mo? Oh, next. Next. Gadasok na sila, oh. Ay. Lahat ng kumiya ka, oy. Grabe si Robel, may clear book paging dala. Asa ka ni siya mukanta? Lala. Si Boy Boy, murag di pa muhatag, oh. Lala, grabe na gid sila. Yeah. Nya, ihapa ko no. Lagay ko be. Ayan. Hala, grabe. Thank you, Col. Tanawa ko no, kay daw may nahulog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bye. Thank you. Pamuwi hapon. Sige, hatag na yun. Go.